اس کہانی کی شروعات میں ہمیں صومالیہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر چاروں طرف حکمرانی اور لاچاری ہے۔ 3 لاکھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سال ہوتا ہے سن 1992 کا، اور اس وقت صومالیہ میں سول وار چل رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ حالانکہ یونائیٹڈ نیشن نے صومالیہ کے لوگوں کے لیے کئی بار کھانا بھیجا، لیکن یہاں پر ایک گروپ کا لیڈر جس کا نام محمد فراح عدید ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کھانے کی چیزوں کو عام لوگ تک پہنچنے نہیں دیتا۔ لوگ پہلے سبھی طرح کے ایڈ پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں چاروں طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اس نے یونائیٹڈ نیشن کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس وجہ سے کئی سولجر مارے جا چکے ہیں، اور ان سب کی حالتوں کو دیکھنے کے بعد USA کے پریزیڈنٹ یہاں پر رینجر عدید کو پکڑنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ صومالیہ کے لوگوں کو امن مل سکے۔ جلد ہی یہ اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں جو عدید کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، پر اس سے انہیں کچھ خاص مدد نہیں ملتی۔ اگر انہیں صومالیہ میں امن چاہیے تو انہیں عدید کو اور ان کے خاص لوگوں کو مارنا ہوگا۔ اب انہیں انفارمیشن ملتی ہے کہ عدید کے 2 خاص ایڈوائزر مارکیٹ میں آنے والے ہیں، اور انہیں بہت ہی ضروری ہے پکڑنا۔ اور آج کی تاریخ ہوتی ہے 3 اکتوبر سن 1993۔ جنرل پلان بناتے ہیں کہ کس طرح سے ان دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ اس مشن کا نام رکھا جاتا ہے مشن ٹیمپر۔ اس مشن کو 30 منٹ میں پورے طرح سے انجام دینا ہوگا۔ سب کو اپنا کام سمجھا دیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں انہیں سب سے پہلے اس بلڈنگ کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا جس میں عدید کے 2 خاص لوگوں کی آج میٹنگ ہے۔ اس لیے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب کیونکہ مشن آدھے گھنٹے کا ہے، اس لیے جتنی بھی فورس ہوتی ہے وہ کوئی بھی نائٹ ویژن گلاسز یا کھانے پینے کا سامان نہیں لے کے جاتی۔ جلد ہی ان کا جاسوس انہیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ کی بلڈنگ میں عدید کے 2 خاص لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اب یہ 160 سولجر، اس میں سے زیادہ تر گاڑیاں ہوتی ہیں اور کچھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب مارکیٹ کی طرف بڑھ چل، پر عدید کے لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر آرمی آ رہی ہے، اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی امریکن سولجر اس بلڈنگ کے باہر پہنچ جاتی ہے جس کے اندر عدید کے لوگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بلڈنگ کے اندر جا کر انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صومالیین کے لوگ وہ ان کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک سولجر زخمی ہو جاتا ہے۔ باقی کے سولجر اسے گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن US کا وہ سولجر مر جاتا ہے جو گاڑی پر لگی ہوئی مشین گن سے عدید کے لوگوں پر فائرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اوپر جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہے جو ان کی گاڑیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور ان کو کور دے رہا ہوتا ہے، اس پر بھی عدید کے لوگ حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ کریش ہو کر شہر کے بیچوں بیچ گر جاتا ہے۔ اس میں سولجر بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ چاروں طرف عدید کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے US کے سولجر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی طرف پہنچ جاتے ہیں، لیکن عدید کے لوگوں کے پاس خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ امریکی سولجر کے اوپر لگاتار گولیاں چلاتے ہیں۔ اس وقت دوسری گاڑیوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں عدید کے لوگوں کو بندی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن شہر سے باہر نکلنے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہیلی کاپٹر سے ان سب کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ وہیں ایک جوان جو ہیلی کاپٹر میں پھنسا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان کے سامنے صومالی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں۔ وہ اکیلا اتنے سارے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف دوسرے سولجر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ گھر نہیں بلکہ ایک سکول ہے، کیونکہ وہاں پر ایک ٹیچر اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے وہ پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک آدمی اور ایک بچہ ہے۔ بچہ ان پر گولیاں چلاتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹرین نہیں ہوتا، اس لیے غلطی سے وہ اپنے ہی باپ کو مار دیتا ہے اور اپنی گن پھینک کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ اس منظر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صومالیہ کے حالات کیسے ہیں۔ ان بچوں کے ہاتھ میں گن ہے جن کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے۔ وہیں سولجر واپس اپنے بیس پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ قیدی اور کچھ زخمی سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بیس پر چھوڑنے کے بعد واپس اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہیں مارکیٹ میں ہمیں کریش ہوئے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے پاس سولجر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زخمی ہے۔ ان تک 2 اور سولجر انہیں بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جس میں سے کچھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ اس لیے صومالی لوگوں سے بچانے کے لیے آرمی بہت سارے سولجر ہیلی کاپٹر کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ وہیں ان گاڑیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جن کے اندر قیدی ہیں۔ انہیں شہر سے باہر نکلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے
क्योंकि घर की छत पर हदीद के लोग हैं जो लगातार इन पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें हदीद के खुद के लोग भी जो गाड़ियों के अंदर हैं वो भी जख्मी हो रहे होते हैं। आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी होते हैं जो गाड़ियों को कवर दे रहे होते हैं, और एक हेलीकॉप्टर उस जगह आता है जहां पर पहले वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहां पर वो 2 डॉक्टर्स को उतारता है। हालांकि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमला किया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से बच जाता है। वहीं डॉक्टर क्रैश हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि 2 सोल्जर मर चुके हैं, जबकि 2 सोल्जर जख्मी हैं। इन दोनों का इलाज यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अगर इन्हें अपनी जगह से हटाया गया तो इनकी मौत हो जाएगी। वहीं हदीद के लोग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं और एक बार फिर से उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और एक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और ये क्रैश हुए पहले हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूर होता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट्स होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यूएस सोल्जर अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन हदीद के लोग जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं वो इन हथियारों से इनके ऊपर हमला करते हैं। इनका सामना करने में अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत परेशानी हो रही होती है। बहुत सारे सोल्जर अब जख्मी हो चुके हैं और वो सब के सब एक घर के अंदर होते हैं। वहीं हमें बहुत सारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिकन और ज़्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं सोल्जर अब इस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर उनका दूसरा हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक क्रैश हुआ होता है, इसलिए सोमालिया के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। पर आसमान में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो ज़मीन पर आकर वहां पर 2 सोल्जर उतारता है ताकि वो अपने साथियों की हिफाजत कर सकें, और इनके आगे बहुत सारे हदीद के लोग होते हैं जो इन पर गोलियां चलाते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर के पास आते हैं तो देखते हैं कि 2 में से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा जो पायलट है उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है। इसलिए वो इस पायलट को निकालकर एक कमरे में ले जाते हैं और खुद दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं ताकि सोमालियन लोगों को रोक सकें। ये ऑपरेशन सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन अब यहाँ पर इन्हें कई घंटे हो चुके हैं और अंदर जितनी भी गाड़ियाँ होती वो भी अब शहर से बाहर निकल रही हैं। अमेरिकन सोल्जर अब भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं और इसमें वो जख्मी पायलट्स भी हैं जिनका प्लान दूसरे नंबर पर क्रैश हुआ था, जिसकी मदद के लिए 2 सोल्जर नीचे आए थे। वो दोनों के दोनों सोल्जर्स हदीद के लोगों का सामना करते हैं, पर जल्द ही हदीद के लोग इन दोनों को भी मार देते हैं और हदीद के लोग वहां अंदर आ जाते हैं जहां पर पायलट है। वो पायलट को मारने वाले ही होते हैं कि हदीद के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हदीद ने इस पायलट को जिंदा पकड़ने का कहा है ताकि हम अमेरिका की गवर्नमेंट से पायलट के बदले सौदा कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम से सबको कमांड दे रहा होता है। वो पाकिस्तानी आर्मी जिनका बेस आसपास ही होता है इन्हें कहता है कि तुम्हें अपने सोल्जर को यहाँ भेजना होगा। पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि हमें इसमें कुछ वक्त लगेगा। वहीं वो हेलीकॉप्टर जो सबसे पहले क्रैश हुआ था इसके अंदर सोल्जर का इलाज चल रहा होता है। चारों तरफ से इसके कई सोल्जर और हेलीकॉप्टर इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर को गोली लग जाती है। इसका खून बह रहा होता है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आसमान में कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो इनकी मदद के लिए नीचे आ सके, इसलिए वो सोल्जर को एक कमरे में ले जाते हैं और वो इसकी ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करते हैं, और इससे पहले कि इसकी ब्लीडिंग बंद कर दे इसकी भी मौत हो जाते हैं। वही जनरल प्लान बनाते हैं कि अब जो इनके सोल्जर्स शहर के अंदर फंसे हुए हैं वो रोशनी जलाकर इशारा दें कि दुश्मन कहाँ कहाँ पर है। ये अपने हेलीकॉप्टर्स वहाँ भेजेंगे और सभी दुश्मनों को मार देंगे। साथ ही अब पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ पहुँच चुकी है और अब शहर के अंदर जहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है वहाँ पर जो सोल्जर फंसे हुए होते हैं वो अपने हेलीकॉप्टर्स को इशारा करते हैं कि कहाँ कहाँ पर सोल्जर्स हैं, और आसमान में जो इनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं वो हदीद के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, जिनसे इनके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी जो इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आई थी वो भी शहर के अंदर पहुंच चुकी है। वो बहुत सारे ज़ख्मी सोल्जर्स को और जो सोल्जर्स यहाँ पर छुपे हुए हैं वो इन सबको गाड़ियों में बिठाकर यहाँ से निकलने लगती है। घर की छतों के ऊपर जो सोमालियन लोग हैं जो हदीद के लिए काम करते हैं वो इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। सब गाड़ियाँ पूरी तरह भर चुकी हैं क्योंकि वो लोग जो मरे हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं और जो बचे हुए हैं सबको गाड़ियों में भर दिया गया है। अब भी कुछ ऐसे सोल्जर होते हैं जो गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहे होते हैं क्योंकि गाड़ी में अब इनके लिए जगह नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और सोमालियन लोग इनका पीछा करते हैं, पर किसी तरीके से वो शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
जल्दी सब के सब अपने बेस तक पहुंच जाते हैं। बेस तक पहुंचने वाला हर एक सोल्जर खून से लथपथ है। हालांकि ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था, पर ये ऑपरेशन इतना बड़ा बन गया जिसमें अमेरिका के 19 सोल्जर्स मारे गए और हज़ारों से भी ज़्यादा सोमालियन मारे गए, जिसमें से ऐसे भी कुछ लोग थे जो पूरी तरीके से बेकसूर थे। वापस आने के बाद एक बार फिर से अमेरिकन सोल्जर वापस जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हदीद अब भी जिंदा है, वो पकड़ा नहीं गया। अब भी कुछ अमेरिकन सोल्जर अंदर हो सकते हैं। जनरल पूरा मंजर देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग मारे गए। उनका एक पायलट अब भी हदीद के लोगों के कब्जे में है, पर 11 दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन अपने सभी सोल्जर को सोमालिया से वापस बुला लेते हैं और इन सभी सोल्जर्स को मेडल दिए जाते हैं जिन्होंने इस मिशन में हिस्सा लिया। पर वो हदीद का पीछा नहीं छोड़ते और 1 अगस्त 1996 में 61 साल की उम्र में हदीद को मार दिया जाता है। दरअसल सोमालिया में ये 2 कम्युनिटी के बीच वॉर थी, जिसमें से एक कम्युनिटी को हदीद लीड किया करता था, इसलिए वो दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म करता था और इन तक कोई भी खाने पीने की चीज़ पहुंचने नहीं देता था, और इसी वजह से 3 लाख लोग मारे गए। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।